Benavides. Bigay kay number 45, huli. Kay number 45, bigay kay Go. Number 11, bigay kay Idol. Pick, bigay kay Go. For 2. Go, nagkaroon ng 1. Kakuha ni Idol. Black Ranger, bigay kay Go. Bigay kay number 45. Number 45, shoulder. Foul. Yes sir, pumasok ako una. Pangalawa. Pumasok pa rin. 2-0. Idol, yan ang mga bola. Bigay kay De La Cruz. Short. Rebound ni Benavides. So number 45. Number 45. Hey. Left side. Wow! Grabe naman yun. 4-0. Benavides. Sa gitna. Yes sir. 2 point. 4-2. Number 45. Ginagawa ang bola. Bigyan niya ito sa number 45. Balik na Idol. Idol mo mo sa 3. 3-5. 7-2. Number 45, babawi. Short. Kawa ni boss. Number 8. Bigyan niya ito. Wow. 2-1. 9-2. Arcega. Bigyan niya Benavides. Benavides. Aliuplay. De La Cruz. Go. Now on number 45. Number 45. Turn around pass. They go. Go for 2. Then 2 point. 11-2. De La Cruz. Bigay ka Arcega. Arcega. Bigay ka De La Cruz. Nakayong lumulas. Oras, last 7 minutes and 20 seconds. 11-2. Ang score. Naman pa rin ang shot. Jado. Number 45. Bigay kay Idol. Balik kay number 45. Number 45. To Black Ranger. Black Ranger for 3. Short. 3-1 ni Ilabor. Ilabor. Atulan. Number 11. Bigay kay De La Cruz. Oy! Bigay kay Tinghan. Go, three with a pause. Bigay kay Black Ranger sa number 45. Idol. So go. Go sa gitna. Hey, Idol. Power move. 32. Idol pumukol sa tres. Go, rebounding number 31. Only lumot na bola. Left ball. Last 6 minutes and 15 seconds. 32 ang score. Double 3-1. Change court na daw. De La Cruz. Pumukot sa dos. Tapos. Now on in number 4. Number 9. Now on in number 9. De La Cruz. Hey! Bigay kay Arcega. Bigay kay Benavides. Benavides. 2 point. By Benavides. Hit po ang score. Okay. For pala, sorry. Short. Yes, sir.
easy one by Idol. De La Cruz, pumukot sa chest. Short, nalibang ni Idol. Number 9, nilay kay Idol again. Right side, oy! Left ball. Arcega, ayaw kay Amor, wow! 14-6 lang score. Number 45, hey, huli ni Iabor. Iabor, bigay kay De La Cruz. De La Cruz, hey! 8-40. Ganda ng paso ni Arcega. Ang sarap ng buhay nyo pag nandiyan si Arcega. Wala, oy, nagkaroon na gawa. Arcega pa rin. Arcega, bigay kay number 45. Number 45, bigay kay Benavides. Benavides, hey! Ah! Ano yung sinisar ko lang? Boy! Bigay kay number 45. Number 45. Bigay kay Iabor. Nahuli. Ay, kalalawan. Nakuha ni number 45. Bigay kay Idol. Number 45 again. The goal. Yes, sir. 2 points. Ayos, consistent. Then, 3 points. 11-16 ang score. Sa mga lima, ang Team Jayo. Number 45. Bigay kay Pop. Bigay kay Go. Go for 3. Bang! 3 points. 19-11. Oy. Left ball. Arcega. Bigay kay De La Cruz. De La Cruz for 3. No. Nakuha niya Benavides. Benavides. Bigay kay Arcega. Arcega. So De La Cruz. Wow! 13-19. Grabe. Pumasok. Lamang lalagay pa. Last 2 minutes. 14-19 ang score. Number 9. Kabilawan na bola. Nagkaroon. Pinigay kay number 45. No, wala ba ni De La Cruz? De La Cruz. At ulit. Pinigay kay Arcega. Wow! Grabe naman yun. 16-19. Laban na tatlo. Ating Jelo. Oy! Agad na pasa. Idol. Oy, huli na Arcega. Bigay kay De La Cruz. De La Cruz, bigay kay Iabor. Iabor na De La Cruz. De La Cruz. Oy! All the way! 18-19, isa na lang. Alamang ng Team Shangelo. Grabe si Marvin, ha? Last 1 minute Ayun, ha? 20 seconds. Go for 3. Bali kayo. Go. Rebound in. Benavides. Benavides. Oy, Last 1 minute and 5 seconds. Bigay kay De La Cruz. De La Cruz. Oy, good skill. Huli ni number 9. Number 9. Foul! 21-18. Nawala lang. Tatlo ang Team Jelo. Ilan o? Lamang ng 4. 53 seconds lang na natira. Lamang ng 4. De La Cruz for 3. No. Bring on number 45. 43 seconds. Number 45. Oy, oh. Bigay kay Idol. Idol, nice break. Bigay kay Go. Go. Oy! Wow! 24-18. Last 25 seconds. Huli. Number 9. Bigay kay number
number 45. 15 seconds. Wow! Side ball. Last 14 seconds na nalitira. Seconds. Number 45. Oh! Last 6 seconds. 5 seconds. Yes! Game on! Grabe si Go! Walang supply! Siyempre, pag makakoso,